Mauliate dohot puji-puji di pasahat rohanami Tuhan di pasada asidot holong ni rohap pami di bagas jorom na badiaon. Lahomar saur dohot ho dohot tumangi hon hatam na badiai. Jalom apa mujion nami marhite tangi yang dohot naung pinasahat nami. Jala pasu-pasu mahatam nanaing marsaringar di tonga-tonga nami. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Hurian na hinaholongan itu hata Yesus Kristus. Hujahama dihita hata nitu hata nagabe turpuk jamita si pahusor-husorota. Di tonga-tonga di paraminggot ta arianon. Na tersurat di buku Musa na paduahon biddu 20 ayat sada sahat rodi ayat sia. Hujahahom madihita songono didok takas mata paihut-ihut. Dang jadi para ratommu barita gap-gap. Jalaunak paherbak tangam murab dohot parjahat. Gabe sitidakon hageduhon. Dang jadi paihutom mutahitorop lahomat jahati. Jaladang jadi parpanguluammu hata bada. Manang manulupi hata torop laho papiolhon uhum. Napogos pe dang jadi apinammu di pargulutanna. Molojupako lobuni musum. Manang halodena lilu ikom mulak tugi honom mutu ibana. Molo di idaho halodeni halak nama kagigi hokomat date di bae soratna. Dang jadi pasobuom mu peak. Iko paheheom mudoi rab dohot binoanna. Dang jadi pailingom mu uhum tuhalak na pugos hasol hotammu di pargulutan nai. Say paholang mahosian hata gap-gap jaladang jadi mate bunuammu halak na lidang dohot na tigor. Aydang olo au mamitori halak parjahat. Dang jadi jaloommu si lehon-lehon. Ay papitung mata ni halak akka na tonggorhian niyan anggo si lehon-lehon. Jala di papeol parhataan ni halak partigor. Dang jadi hilangommu halak dagang. Ay di boto hamudo rohani halak dagang. Ala halak dagang nang hamu na jolo di tanah Mesir. Ima sahat na. Hamu kadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dung ruar bangsa Israel siat tanah Mesir. Dilihod debatado tugas na macay borat. Tu panurirang Musa. Marhua may laho membentuk bangsoy gabe sada bangso ni debata. Na betul-betul bangsa hasoloman ni rohani Jehovah. Untuk membentuk karakter bangsa Israel menjadi bangsa yang benar-benar sebagai bangsa Tuhan. Borat doi borat. Maul doi ulahonon ni si Musa. Alani iya sa unang songoni maul na ulahonon ni si Musa diurupi debata maibana. Dilehom mapatik na sa pulisongon makadangi untuk memagar kehidupan bangsa Israel untuk tidak keluar dari sikap-sikap atau perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Una ruar nasida si anak kaulaon na hinalomon di debata. Alaya sa tetap nasida mangulahon ulaon na sa bangso ni debata. Asing ni patik na sa puluy di lehod debata do musiragam patik na asing. Malo tapay hutihut di jolo ni turpuk taon. Adong do isarana patik taringok tu langgatan. Adong do patik taringok tu hatuban. Bawa dohot buru-buru songod dia memberlakukan hatuban. Adong do patik taringok tu pamunuon. Adong patik taringok tu akka sahit-sahit. Adong patik taringok tu akka panakoon. Dohot ragam niya kana asing. Songoni manang diturpuk taon. Dilihod debatado nang patik. Asa betul-betul mangulu bangsa Israel. Adong patik taringot tuak kasahit-sahit. Asa adong patik taringot tuak kapanakoon. Asa ragam niya kana berbeda. Songoni manang diturpuk taon dilihod Allah. Unang dosa tong nasida dohot bangso nahumaliang nasida naso manadda debata. Tetapi harus ada kelebihan, harus ada nilai plus. Sebagai bangsa Tuhan, ikon adong halubion nasida, haasingan nasida,
siap bangsa na asing na sumanda de bata dope. Alanya kamang dohon inang na hinahulan ni Tuhan Yesus Kristus taida majo akka hado patik di debata na pinasahat na tu bangsa Israel nang tuhita di baga sa tikyon asa mangulo na sida songon bangsa ni debata na parjulo di patikod debatado tu na sida asa unang jadi pararaton barita gab-gab jala paholang diri sian hata gab-gab takas doi dia sada di dok dang jadi pararaton mu barita gab-gab. So nang dia pitu saya paholang maho sian hata gab-gab. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, tetapi jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Unang margabus mana parjolo nanang dohononna. Unang madabu tu pangalahu pargab-gab manang pargabus. Alay naing manian sitidang inasitong. Alabuy dua kamang dohot inang alani gabus, alani gab-gab. Gabi tergasip jolma, tarujun jolma, baka boy dosa tuna aguan hosa sasahalak alani gabus. Alani hi tapi dipaingo donang dibaga sa tikyon. Jauhkanlah dirimu daripada kabar bohong atau perkara dusta. Unang margabus. Maloni syukur rahamu kamang dohot inang lomodo rahamuna digabusi halak. Songon nahohom berarti lomodo horoa. Saya yakin tidak seorang pun kita yang suka dibohongi oleh orang lain. Itu kan? Dang lomoro hatta digabusi halak. Alailah sebaliknya tanpa tasadari juk dohida menggabusi halak. Tapi solomoro hatta digabusi. Matong persoalan nah. Kita tidak suka dibohongi, tetapi mungkin lebih sering kita membohongi orang lain. Ujuk-juk hita menggabusi. Nak pehita rupani dak tahalo mohon dongat ta menggabusi hita. Akka dia ma contoh-contoh na gabus na sering manang juk-juk taula, manang tasupangi di tonga-tonga di nguluon. Na parjulu buido madok dangadong HP adong do di ibana contohna. Dia berkata bahwa dia tidak memiliki padahal sebenarnya dia memiliki. Ada padanya banyak. Tetapi dia tidak mau mengakui. Dan mengatakan tidak ada. Dangadong dia. Somal nai molo mangaleho silehon lehom manang pangurupion. Tuak kahalak na makarikoton. Dangadong dope dia. Aupe siurupat dope. Padahal berkat Tuhan sama dia sudah sangat banyak. Alai ima maulna mangalehon silehon lehot tu halak na asing gabe di parsuada na adong di ibana gabus doi. Itu adalah dusta, kebohongan. Contoh na asing musi boy do hita makatidak kon na sotutu tarengot tu halak. Tahatidak kon na sotutu tarengot tu halak. Termasuk manang di tonga-tonga ni konteks ni trupukon akamang dohot inang. Ada saja orang yang mau bersaksi dusta, mengatakan seseorang bersalah padahal ia benar. Mengatakan benar seseorang padahal dia sudah salah. Dangadong ketidakadilan. Jalaboy do muse, contoh ni gabus na asing berjanji, tetapi tidak menepatinya. Merjanji hita, alay dang tatepati, dak taulahon. Itu juga berbohong gabus doi. Alanya kamang dohot inang na hinaholongan di Yesus Kristus di baga sa tikyon di paingot dohita. Pasiding ma roham dohot lakam sian hata gab-gab. Jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Karena orang yang berdusta dan berbohong tidak akan pernah disukai oleh Tuhan. Jala karas dohatan di Yesus madok. Di Markus ayat 42 na manggasipi sada sian name meton akan aporsia diau denggamma ginatukon lusung batu turukungna laho mangalonok kon ibana tu laut. Bayangkan Bapak Ibu betapa beratnya hukuman bagi orang-orang yang berbohong dan berdusta. Gatukonon ninna lusung batu, diikatkan batu besar ke lehernya dan dia akan dibenamkan ke dalam laut. Asa ima parsudana.
Ima uhumat tuaka halak pargabus. Alanido kamang doho inang dapar julu patik ni debatasi hutonot tasya turpukon tapasiding bagap-gap tapasiding bagabus nak hal sepele doi sebenarnya, tetapi sangat sering kita lakukan. Juk-juk taulahon. Alani juk-juk na alani magabe tanggap sepele, bahkan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Jaladong dope halak nama dok gabus nabadia ninna. Berbohong demi kebenaran. Dangadongi. Sadok mergabus mak. Dangadong mergabus demi kebenaran. Dangadong mergabus demi kebaikan. Semua bohong adalah dosa. Alanita pasiding may asaw nang hona uhum di debata hita. Jala uhum nasit tongima tapa buah-buah songon naidok ni Martin Luther di patik pawaluhori holan barita na dingganido pabuah-buahon barita na tutui barita na sittongi unang barita gabus. Napaduahon hamo kamang doho inang na hinalongan ni Jesus Kristus patik di debata tu bangsoi doho tuhi tadi bagas tikyon dang jadi papeol uhum alai ikon makatidakon natigor menyaksikan kebenaran makatidakon natigor bamolo salah tong tadok salah. Molo sitong ibana tadok sitong. Jangan pandang bulu. Napugus pedang jadi apinan. Ido naking di ayat. Tului. Napugus pedang jadi apinammu di pargulutan na. Orang miskin sekalipun. Kalau dia salah, kita salahkan. Tetapi kalau dia benar, jangan coba-coba mengambil haknya. Jangan coba-coba menindas. Nanang dohonon na kamang dohot inang unang mardiai bartabayan halak di labukta. Jangan kita membeda-bedakan antara orang yang miskin dan kaya. Alai ikonadong do kepastian hukum, ikosudedo halak harus kita hargai. Apapun status sosialnya, bagaimanapun status ekonominya, ikon harga tadoi aidus dosude dia dopan di debata. Napatuluhon unang mangulah hajahaton tu halak atau jangan melakukan kebencian. Unang membenci, manang unang makasuguhon, unang marbada atar songanima bahasa sederhanana. Sotung marbada, unang makasuguhon halak. Adong doa kamang duhot inang sada bakko ni halak batak bakko ni hita ni ngommajo. Najujut masa di tonga-tonga ni nguluta jala rikot do ni kosipau-bauta. Dia mai somal na molo marmusu hamutu sasahalak. Yakid doau. Dakkolan halak nai dimusui hamu. Itu kan? Dakkolak kalak nai. Dohok doyanak konna. Dohok keluargana. Dohok do setabi pinahanna. Mulai berek kamu pinahan nai. Betul itu jakok kamu buti kan? Dohok do akasuasuananna. Itu somal na halak batak. Molomar musuh tu sasahalak. Diberek suasuanan nasi a musuh naon. Suguro hana ipaputikon. Asa siga. Lapatan dari si ketika kita bermusuhan dengan seseorang, pasti kita tidak hanya berbuat jahat kepadanya, tetapi kepada semua segi kehidupannya, anak-anaknya, ternaknya, tumbuh-tumbuhannya. Sadok sudah nak bersangkut paut doho ibana, gabe doho tamusui. Alaya kamang dohot inang na hinaulan ni Yesus Kristus hatani debata pa ingotok kita na king di ayat 4 dohot ayat 5 madok. Molo jupakolo buni musum manang halude na lilu ikom mulak tugi honom mutu ibana. Tabereng majoborak nai. Ketika kita melihat keledai musuh kita sesat, idok na king ikut tugi honot tamulak tu ibana. Kita harus membawa pulang kepada dia. Waduh ate tolak tadu mangulahoni. Lobuni musut tataida lilu ikut buanot tamulak. Tolak doya kamang doa inang. Pasti doa teh. Molo tajalo hagugo siat Tuhane. Mana ngadong do namanya derhana kanon idok. Murado pei babi nuam mulak. Lobunai nikaton di pagar nai dungi lawi ba. Kabudo songoni
Binuan mulak lubuna na liluon, ni katom manipagarnai, ba mulak iba so pamotoan na. Bukan sekedar demikian yang dikatakan. Nanaing dohonon na dang daholas sebatas disi, alay bohado asa permusuoni gabe mago. Ala na binuan lubunay, dengan sendiri na mulo ta buat lubunau tu ibana, anong makomunikasi. Idang holan songon naking, tay katod di julu jabunay lau hita. Bukan sekedar itu. Ikon arong makomunikasi, niyo lubumbah. Lilu naking, jehubuan mulak. Tapi ako juga kamang dohot inang tumusutta. Di dokter pukot jala di pangidohot turpukon ikon ulah honot ta songoni. Asa unang adong beparmusuon. Unang biadong nian lokot akkabakko di halak kita. Sinajului molomar musuh kita saha halak. Dohok sude dor biana ta musui. Sampai 2 hali di paingot dohok di ayat 5 musai di dok. Molo di idaho halo dia ni halak na makagigi hukum dati di payah soratna terlalu berat bebannya. Dang jadi pasobum peak. Iko paheheommu rab dohot binuan nai. Dang boy pasobuon halo dia ninongan nasoratan ibay boratna, tetapi kita harus membangkitkannya, membantunya, dan bukan hanya membantu keledai itu sendiri, tetapi membantu pemiliknya untuk bangkit berdiri. Itu yang dohonan akamang doinang. Lapatan na di sidi na 2 perintahon. Nah yang pengot tuh kita jangan coba-coba bermusuhan dengan orang lain. Unang ma hita sayolo marbada. Unang ma hita sayolo mangulahon kebencian, mangulahon hajahaton tuak kahalak na dilabukta. Aidang lomor hani debata marnida halak parjahat. Ido naking di ayat 7 dang olo au mamitori halak parjahat. Molomia dope hita di bagasan hajahaton, ketika kita masih membenci saudara-saudara kita, maka Tuhan tidak akan pernah senang melihat kita. Dang lo morohana midahita, jaladang olo ibana mamitori hita atau mendukung kita di tonga-tongani ulauta. Jaladang holan hita na dituntut asa pada ohod diri sian hajahaton manang saja bada, alay dohot mahita pamanaton akka pangalahon na di humaliakta ay boy do hita dang marbada alay do ngatta dilabukta marbada si ado ho si be marbada dang adong sangkup pa una to hita tarjo do nakita laho mangurupi na sida sa marname tarjo do hita asa mangattoy na sida asa dawak ka parmusuon dawak ka hajahaton siya tonga-tonga ni portibion. Naparpudya kamang dohot inang nahinangulan ni Jesus Kristus songon topik ni minggut tadi baga sa tikyon na madok makagigihon sisip dohot korupsi di juhod dohita dang jadi mangulahon sisip dohot korupsi melawan suap dan korupsi ini na di bahasa Indonesia. Dilo dia walu dang jadi jaloom musilehon-lehon ay papitung matani halak akkana tonggor hian nian anggo silehon-lehon jala papeol parhataan ni halak partigor. Papitung mata ni halak na tonggor anggo silehon-lehon. Artinya Bapak Ibu, suap dan korupsi akan mengakibatkan banyak dampak negatif di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang mempunyai mata tidak akan bisa melihat kebenaran. Mapitung may mana. Dang boy di ida nasitong dia na salah. Madus-dus masude. Ito na jut-jut masa. Alani didok naking papitung mata ni halak na tonggor. Songoni muse didok adong do pamangan na alay gabi hohom. Dia tidak berani mengungkapkan kebenaran karena dia telah menerima suap. Juk-juk do masa di tonga-tonga ni peradilan. Karena suap seseorang bisa dibeli untuk menyaksikan yang salah atau memutarbalikkan kebenaran. Adong do pikiran na manang satabi adong do utuh-utuh na alay dang berpikir dang boy membedakan dia na dinggan dia na sudinggan. Jalanaw para musya kamang dohot inang na hinawlan ni Jesus Kristus sisip dohot korupsi boy do gabi aguan sa sahalak bayron ni.
dakolan na mangulahon. Alay juga korban yang menerima. Kedua belah pihak juga akan menerima akibatnya. Tabereng madia contohnya kana mangulahos sisip dohot korupsi di turpuk tahun manang di bibel tahun. Naparjolo adong do songon nang takas taboto Judas Iskariot. Dia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang akhirnya mengkhianati Yesus. Tetapi sebelum ia berkhianat kepada Yesus, dia selalu mencuri karena dia adalah kebetulan seorang bendahara. Di tengah-tengah atau di antara para murid, diberitahu do di Bibel tahi jut ibana manakko kas bendahara na tiniopna. Alay tabereng makamang dohot inang. Disudi ulaw na bagaimanakah akhirnya kehidupannya? Dang matemanik ko tibana, alania kaulaw nay, ima uhumat tu ibana. Contohna. Adong do musi di perjanjian lama madok, Hofni dan Pinehas terberita songon keturunan di sahalak Imam Eli Nasida, mereka berani sebagai imam di tengah-tengah bait suci untuk mencuri persembahan-persembahan umat. Ditakko Nasida kapelian ni ruas ni Huria. Alayahadu songon dia do ujung ni ngulu Nasida, mate di parporangat do Nasida di bain halak Palestin. Jalai mabocirna orang Palestin merebut tabut perjanjian Tuhan. Jala tabereng mamuse na paling mengerikan dope kamang dohot inang di epistel Tainak King tentang Ananias dan Safira. Ketika mereka berani berdusta kepada Tuhan, mereka berani melakukan korupsi, itor aguan ho sadonasida. Mereka kehilangan nyawa sebagai hukuman atas ulah mereka melakukan suap dan korupsi. Nabuy dohono siya kamang dohot inang na hinalo ni Yesus Kristus. Betapa mengerikan nasib orang-orang yang melakukan suap dan korupsi. Jala takas do songo dia uhuman di debata tunasida yang pasti akan kena hukum. Tidak cepat, tidak lambat, tetapi yang pasti pada waktunya mereka akan kena hukum. Alanido dipaingot hita siat turpukon tapasiding may agka ulawon korupsi. Korupsi na dido na kamang dohot inang dadaholas soal hepeng gabetadok so hea korupsi. Badia gajikku ba ido. Dia na jabbarhu ido hupar hamolatehon. Bukan hanya soal uang. Korupsi waktu juga ada. Marjaji hida jam 2 misalnya. Alay roh hida jam 3. Kudang contoh-contoh ni korupsi. Alanido moloni sukun hita pasti do dangadong sahalak pehita na bebas yan pangalahon na diturpukon. Dari pembohong, dari seorang yang membenci saudaranya, dari nama ngulahon korupsi, pasti semua orang pernah melakukannya. Alanido kamang dohot inang dipaingot turpukok kita tapadao ma tahagigihom ma korupsi. Ala memang dampak negatif ni korupsi ope macai borat do tabereng ma di piga-piga negara oddo sahit nau borat. Na macai maul ubatan. Na macai maul padingganon. Termasuk di negara ta Indonesia on boy do hono dangyas do pesian pangalaho korupsi. Dan dampak negatif yang diakibatkan korupsi ini yang pasti akan mengakibatkan kemiskinan. Merpugus do akka negara-negara namian akka panggonggomina mangulahon korupsi. Termasuk do boy masay di negara taon. Alania kamang dohot inang songon halak na porsea hita di Tuhan Yesus. Tarjo do hita laho makatidakon na sitongi laho mangalo sisip dohot korupsi na masa di tonga-tonga ni negarata, di tonga-tonga ni humaliak ta termasuk na jujuk taulahu di tonga-tonga ni nguluta asa takas hita songo bangso ni debata adong hatad diata adong halubiata sianak kabangso na somanad da debata tabarani homma mangulahon hati gorani tabarani homma gabe si hati dakon hasitongan asa marsangap debata marsangap Yesus Kristus di nguluta. Amin martang yang mahita. Pinuji pinasangam maguar muali Jehovah Tuhan nami di bagasan parsauran nami di minggu arianon.
paingoton hami marhite-hite hatam, asa padauhon ulaon sisip dohot korupsi, paholang gabus, paholang hajahaton, dohot paholang diri nami, sianaka ulaon najujut papeolhon uhum, ala di paingoto hami Tuhan, asa mangulu hami di bagasan hati goran, barani hami makatidakon nasitong, dang marnida bohi, manangisi pe Tuhan hati dakonon nami nasitong molo sitong, alai hati dakonon nami salah molo salah, asa saut lo maniroham, masa hasitongan di tonga-tonga ni portibion marhite-hite ulaon nami. Jojo Tuhan sipata hami do gabe pelaku-pelaku hajahato ni tanpa husa dari hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Sipata gabe hami do pelaku-pelaku kebohongan, pelaku kebencian, pelaku suap dan korupsi di tonga-tonga ni ngulu namion. Hapedang lomoro ham mida akka pangalahon asongoni, alani mangido mahami tuho marpamuati roham di hami jala sesa sudi dosa nami, huhut lehon tod di parbadia mangula di bagasar roh dot pikiran nami, asabui Tuhan hutadikko kami masudi pangalahoi, alai hubek kami pangalahon ay baru na hobar tu lomoni roham jala hobar tu hatam, siulahon hasitongan si hati dakkon natigor, maka holongi akkadongan nami, jala paholang diri nami, sian sisip dohot korupsi. So ngoni manang di bagasat tikyot Tuhan upasahat hami negara namion, nasahat tu bagasat tikyot dang boy dope ias sian pangalaho korupsi. Macai godang akka namar sangap di negara namion akka namaniup jabatan tertentu, mangulahon sisip dohot korupsi, mabuat hautungon tu diri nasida sian nasodalan na, gabe marpugus ma akka na marpugus ma negara namion, marpugus ma akka halak nagali, naso mardiha-diha, jala naso marhaguguon, alani itu hatung mangelek hami tuho di bagasat tikyon, tuktuhi marohani sudi panggonggomi di bangso namion, songoni nang sudi akka panggonggomi di huria, nang sudi ruas ni huria pe, asa ias sian pangalaho sisip dohot korupsi, asa rap taruli di las ni roha, taruli di pasu-pasum, na binasa-basahom mu tuhami garuk marsada-sada. Uhu Tuhan dia cari hodo hami, asabui hupaholak kami sisip dohot korupsi isiat tonga-tonga ninggulu nami, iko jumulo hami makkamolatehon dohot makkasabapon na pinasahatmu di tonga-tonga ninggulu nami, jala lumubi boy hami manadda di panarihonommu di ngulu nami, atau ngajari hami Tuhan, asa saitong hutadda hami na di sarihokko do ngulu nami, toktong do Tuhan cukup buhal nami di lehokko di tonga-tonga ni ngulu nami di portibion, alani unang ngolo hami mabuat naso ugasan nami, mabuat naso jabar nami, aidang di halomohokko Tuhan akkaulaon nasongoni, atong jahoba Tuhan nami, sude parangulun ni ruas ni huriamu pasaat hami matutangamu, homa namani roi, homa na mangaturhon sudi pardalanan ni ngulu ruas ni huriam, asa hobar tulomoni roham, jala homa na mamasu-masu sudi ulau ni ruas ni huriam, asa mardame sonang, jala marlas ni roha kami manadda diasi dohot holong ni roham, dohot pasu-pasum, dito nga ni ngulu nami. Jalo matang yang nami Tuhan jumulorasi dosa panglason nami nagudangi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.